Oy, di pa nga, ano eh. End ko na to, guys. Ayan, nasa inyo na yan, ah. Yan guys. Grabe sila, no? Magdala ka pa yan. Makapal. Sila yan. Kay Grabe. Kuya Waldo ka na lang po. Kahit kanino, wala. Hindi mo kilala si Kuya Waldo, te. Tagay nga kayo nun, te. Ako kaya kayo nag- Si Kuya Waldo. iingin ka. Humor lang yan, guys. Totoo. Wait nga lang, kukunin ko na yung good moral ko. Bye-bye. Bye, te. Nagkabasher ako sa'yo, ha. Tanda mo yung araw na to. Sige, te. Anong araw ba ngayon? Ay. 47. Tapos Thursday. Sige na, manunuyo pa ako. April 30. Sige na. Follow ka talaga. Banat. Parang malilit pa tayo sa mga lakad natin na yan. Mahal. Ako nga rin, naliligo pa lang ako. Naliligo na nga ako. Lakay Tulog pa sila doon, Larby. Si Harvey, gising, nagko-computer, di pa natutulog. Ganun mama ko mag-computer yun eh. Na-addict sa computer yun eh. Gano'n na yun, no? Si Dilat. Yoshi tsaka si Siren tulog. Kakatulog lang din kanina. Kumain kami kila nanay. Weh. Pagkalala mo naman na si Kuya, mahapon. Mamaya paalala niyo yung gamot, ha? Nadalhin ko yun. Okay po. Lala. Bigyan leg na. Hindi pa. Bakit? Wala. Sino ka next? Out, bitch! Ligaya ng puso. Sabay may kiss, sabay pa. पहले क्या है कि पहले क्या है कि निकलना है बस आए हैंग हो गई और पता नहीं की सा डोनाल्ड ट्रंप साहब Elio. Ala ko dyan. Ma? Ano to? Ng egg. Tutol. Ewan ko yan. Murado. Ng egg. Puro yan. Ng egg. Andiyan pa kasi Mama Lynn siguro eh.